Hello sirengam kumpa sudung so aine rokom rengama silo siro rokom pe ngolu ako jatra so planning ngo 7 din ko latak 7 din do hupak cium Sibsagor lo dueku Sibsagor bok Jorhat adok Majuli dokua so ngolu tula dung so nolu gayang ki rengama silo first time ngodem pe video mo kapam na planning langgela gegema nolu gayang ki silo planning lala ngolu gidak silo lenen na gidak so ngogla dulo gemundak so ngogajon surjo dole hodokka anya silo drive la anya gebo hodokka just aliligang ngolu ligado pag pungango eku so dokwa program aun berik ngolu ke golden jubilee apnge kindak anyina ne bolo Komolamiri high school lottalo iladung so prostuti iladung so odopohin gitedan na apung mo video tongkan pom na mangkire ngama nolu gayang ki silo lendak supakai ngogle dolo gemuna gitok Sibsagor asin makola turbope Rok ngolu simen sapuri pusopo dukku takubong so simen sapuri so ngolu tula borai podum so ke simen sapuri bukka direct pe bogivil bo rokayeku so bogivil bo aju ko kapai loji roair so hupa rokom paru 45 minutes ko lagi apa so 45 minutes to humpa dukyata na gela bogivil bo norum lengkanyi ko pagnandem so kalu ko Asinodaknam manip madaknam rodayung disamana nokalopa asinodaknam Hello dokka ngolu bogivil dukku takbong so katoka kapu kangane so roai so ngo bogivil gi kisa tuladung ampira semper kompe bogivil sope gila kangku mangai so Roair so mane aipa doni da tolok ka gila angkula so aipa kaporak so katoka lekoda wow moja kangkanu dak duman mulai kandak so aipa duman kandak sido katoka apku sam lengkan bio dok ngo sido lengkan bio ku so ngolu missing youtuber kuru da mitaba ko ika so katoka tilu nolu kabegla du patilu kabegla dum sido tilu okum dum ko to tolong ngolu mitaba mikaku hodok tolong mane meetup youtuber meetup 2021 amna ika orokka ko supang uluk mane youtuber ko official ektang kodung so official mane committee ko bona so menyeng committee ika ampigela ayop purnang bo committee gotona to mangamna orokka ko koda supang ako ada official guru dokye supang second meetup amna YouTube meetup ako sinipom na idung gugamuk bo so March 6 tarik aru 7 tarik do so apunga gelangka sekai sido Mulu YouTuber ajone kala do mulu apunga gelangka registration is 500 so 6 tarik dolang 7 tarik do dokka YouTube mitabu do mane laika do dia ngulung missing kapetolo homoisala doji buluk lega pasin aju ko bidum sunam lega pasin mulu YouTuber ajona ro apunga eta agedem sin gera dum so apunga hohojug langka apung rangama nguluk lekolo dagur bolang kamna kumpadu dokka sido apunga ngoluk dole ko bilang ngo gudung kape dole ko sob ekdom ngogle dulo 7 din ko aidung ai kape mane 7 din ko je duglen na gudung kape masudak 7 din do mane diman ke ai so dole ko ngogle dulo gumunna so thank you odok karangama air session gitila gudung so Sibsagor apungam lengkanya ediko pagdagi silo 2 din ko bol duye so gila gipolai mota modilo gibopano asin makola turbope Orokka ngolu dugla sopa sukapa tiniali sopa dukpita bong rengama orokka nolu so aju ko katoka chokka tolopa ngolu duksaya mulo Dibrugor Tinjukia dugla gila daga yang pigela ngolu supa bolopa dugia so hokka bolopa duktonna lamba so Sibsagor Jorhat pa dugla gila dak so gulung Guwahati pasin dugla ku super kirida so ngolu bolopa dukpoe orok apungam lengkanya baru kala dumunto Halo misiranga modokka Sibsagor itimoite empai bo so finally gupui takbong so taon duga maram bigela so katoka hajung lengkan poe dokoluye so kangkane mane se jaga kruisa kangkito sango ngobong uluk ka bo dugla gidung mud pa sa bagano ngebo so supak
semang seru semang Sibsagor town guna ne degli ako na ledungku sokke dukpungo marapa dimo dukpungo marapa sob duganan ek padak mane najirang girang olu so najirang silo gepoe odok supang najirang olo gepul kapoe jodi okkai mulo ako Sibsagor town bo paglenyeku so edam dugla gitu sam ranga maju ko kaponam sam kabek sula nolobisi naju ko lengkan pem na so katoka etti ko kangkan dak ji sabakan kerise mane kangkan mulai masuk kangkan upa mane film ko sobak syuting ni dak so etti ko kangkan dang kangkito kaju ko mane gan ko mo pa ko sob gina mana so popa ko robu mutaka malang ai Sibsagor najira o koldungan jomila hamna sebong Sibsagor najira de so rok ngoluk oiseng amdungane odo ngoluk manam smriti bike virus kai ke ledulo ektang ko gan ko shooting kamalang ai mane manam smriti bike najira dolu sokkem na so edem bulu mane najira se ekdom बहुत इम्पोर्टेंट एम्पायर सो अपुंग का सीधो जोड़ितो ला दूं गान फिल्म अपुंग से नाजिरा सो जोड़ितो ला दूं सबंग रंगा माम्पी गेला नाजिरा जगह करी दे वाव so aru kabaru gepula gepolai Hello misiranga modok kang ulu Sibsagor sope so gepu tobong so kato kajuko ili sibodol ele lamkole ngol sibodol lamku semoko oko pukuri emdunga so naminnem so mitpantoku so video ko ngangupa bieku so silo yumairkang yumdengairkang so silo bagorla dungai pa gepungota gampila video ngo silo momabong just lengkano dung gepu tubung amna so kato sampai hodok ke yampo kolok ke apu sam sida sibodol ronggor hodok ke tolatol gor apu dok loi pini apa ko video ngam so kapal lenkan se sibodol se karengor de kapal lenkan hodok ke tolatol gor de kapal tolatol gor pikan apu dok kam rengam nulum apu ngam ngosi okai gela video ngam topik sisa pan nulum video ngam bipam nama ye so katoka hodok ke so najirang ulo poin geka tani ako riksunam lega pan nulum surprise bipam nama tunga empikal tani dem riksula toma so yampo riksu eku hodok video ngam sin nulu kapai ku kal dulang kuka Orok lekapun katoka duman mulai kandak aipa duman kandak so dok katila dulang ka haru video ngam sogeng ngam ngo duidin ko dunggela sido diko pagdag ji Sibsagor area sam gugopom na mangge gugongela diko pagdag ji video ngam bipom na mangge sogeng ke dokwa pain tueku ambila lutila dung so se video sering ama sogolo gadai ya dok yampo kolok karu samnyang mane interesting nyane video ngam nolu kapae soglok takam mission lope bye bye tata mission rengam iroi Anadoi song